عسلامة ومرحبا بكم في اوتوموبيل بوانتين. اليوم عندنا اسي جديدة من المرة هذه ماهيش كهرباء برك، عندنا زوز كراهب اللي هما لا نوفيل جيب كومباس ولا جيب جراند شيروكي. نبداو بريزونطاسيون ستاتيك les deux véhicules ومن بعد نتعداو l'essai sur route وزاد en off-road. On commence par le Compass اللي هو les SUV compact du constructeur américain. Donc نلقاو sur le plan stylistique أول حاجة les 7 fentes في الكالندر اللي هي حاجة كاركتيرستيك للديزاين تاع الجيب. Les optiques صغار وبارابور للجينيراسيون القديمة واللي هي تعطي donc un aspect plus agressif للفاس avant. في البروفيل نلقاو des jantes 18 pouces bitons avec des passages de roues en plastique, ce qui rappelle l'aspect baroudeur du Compass. نلقاو un monogramme qui rappelle le modèle اللي هي حاجة spécifique للجيب. نلقاو des rétroviseurs électriques rabattables et dégivrants de couleur carrosserie avec un soulignement en chrome كيما لا ليني اللي هي فوق les vitres وتكمل حتى lunettes arrière. À l'arrière نلقاو كيما قلنا la continuité de la ligne chromée, des optiques avec une signature lumineuse propre au Compass, les badges 4x4 et limited, les anti-brouillard, نلقاو deux sorties d'échappement chromées وزاد les radars de stationnement كيما نلقاو من قدام. À l'intérieur, on a une sellerie noire cuir et tissu fait à l'inscription Jeep avec des surpiqûres en orange. Une planche de bord avec une console centrale verticale, un volant 3 branches multifonctions, fait des commandes de régulateur de vitesse, téléphone ou commande vocale. On a un bouton start and stop, un écran tactile de 7 pouces, fait le système d'infodivertissement Uconnect, une climatisation Bison, un pommeau de levier de vitesse en cuir, la molette de changement des modes de conduite avec le bouton de blocage 4x4. On a fait qu'on passe plusieurs espaces de rangement, on a plusieurs options de connectivité et surtout la prise 230 volts et les passagers arrière. On a une banquette pliable, un tiers de tiers ou fait un accoudoir. On passe maintenant au grand frère du Compass اللي هو الجراند شيروكي في الفيس de la 4e génération نتاعو. نلقاو بالطبيعة les 7 fentes في الكالندر en chrome. نلقاو des optiques اللي هما صغار par rapport للفاز 1. فما des projecteurs à loupe Big Xenon فيهم un encadrement avec un feu de jour à LED ou des clignotants. On a l'OTA des anti-brouillard à LED avec une touche de chrome comme celle qu'on trouve sur le bande chromée et le bouclier avant. De profil, on a des jantes 18 pouces bitants avec des ailes arad avec une ligne qui تمشي حتى البيبان ولا l'arrière. On a la fameuse inscription Grand Cherokee à الباب, un encadrement des vitres en chrome ou des poignées chromées. L'aspect général du profil du Grand Cherokee ou les formes carrées اللي فيه donne un look imposant للكهرباء ويظهروا الفوليوم نتاع les SUV هذايا. À l'arrière, on a une lunette arrière teintée et inclinée, ce qui donne un aspect sportif le Grand Cherokee. Des optiques avec une séparation en chrome, mais bien le clignotant, le marche arrière ou les feux de stop. On a les badges 4x4 et limited, les anti-brouillards, les radars de stationnement ou deux sorties d'échappement chromées de chaque côté. On a la malle arrière qui est électriquement, volume de chargement est 782 litres ou à 1900 litres si on rabat les sièges. On a un subwoofer ou une prise 12 volts. À l'intérieur de Grand Cherokee, on a des sièges électriques à mémoire avec une sellerie en cuir beige, une planche de bord large et homogène avec un volant multifonction, 3 branches avec des palettes au volant et une instrumentation semi-digitale, un bouton start and stop, un écran tactile 8 pouces 4 fait le système d'infodivertissement Uconnect, il fait plusieurs options, plusieurs paramètres très intéressants, une climatisation Bison, on a deux prises USB, une prise auxiliaire et une prise 12 volts, un pommeau de levier de vitesse en cuir avec un encadrement en chrome, la molette de commande du système 4 roues motrices. On a un toit ouvrant et panoramique qui couvre la quasi-totalité de la carbe. Sans oublier la banquette arrière pliable 1 tiers de tiers, les fers à coudoir. Où on a mis à part la climatisation, les boutons de réglage des sièges chauffants et deux prises USB. Donc là on est à bord du nouveau Compass. Je suis في une zone هنا بحذا جبل الرصاص. Est-ce que le Compass جديد c'est un SUV de ville ou est-ce qu'il garde les gènes de Jeep ou est-ce qu'il est bien habile en conduite off-road? Ce qui est bien dans le Compass, c'est on a un blocage 4x4, donc on choisit de rouler en 4 roues motrices dans des zones qui sont hackées. Ce n'est pas un 4x4 permanent, donc quand on est en ville ou à la haja, on désactive le mode 4x4 on est en 2 roues motrices pour diminuer la consommation. Maintenant, il faut rouler en 4x4, ça consomme un peu plus qu'en 2 roues. Donc quand on est en ville, on désactive le système, on est en 2 roues motrices à Kahao. Quand on est dans des zones qui sont hackées, juste ننزلوا على الفلسه نتاع بلوكاج 4x4 والكهرباء تاعها تمشي en 4 roues motrices وهكاك نجموا نمشيو في دي زون فيهم دي سيرفاس اللي هما ماهمش كيما البيتوم وعندنا ابار البلوكاج نتاع 4x4 عندنا plusieurs modes de conduite dépendamment de la surface اللي نمشيو عليها رمل ثلج ولا طبعه وفما لو مود اوتوماتيك دونك هنا باغ اكزومبل عندنا شويه رمل دونك
on met le mode sable où on voit comment la voiture réagit et كيفاش تتعامل مع السيرفاس pour éviter انه نوحل ولا نحفر ولا حاجه. Donc c'est un système très efficace qui nous permet وقت نخرجوا من الكياس العادي باش نتحركوا librement sans avoir de risque ان نغرق. Bien sûr, il y a certaines limites à ne pas dépasser. Pour un SUV compact اللي ينجم يخرج ويدور في des zones كيما هكا c'est très efficace. Donc ساعات كي نجربوا un SUV ولا un 4x4 نحسوا اللي il est très habile في des zones كيما هكا اما من داخل on sent هكا une suspension كاسحه شويه ولا les matériaux ما يبداوش soft برشا ولا حاجه. Par contre هوني عندنا des matériaux qui sont très soft surtout le cuir في الفولان. توا هنا باش نطلعوا une pente كاسحه شويه mais sans pour autant exercer un effort كبير. الكهرباء تطلع facilement même si la surface فيها برشا رمل. Donc رمل avec une pente plus ou moins كاسحه donc فهم برشا كراهه باللي يحيدوا فيها mais là ça passe facilement. D'ailleurs من غير ما نطلعوا برشا في الريجيم on est à 1500 tours minute تطلع facilement الكهرباء. Donc on est à bord du Grand Cherokee, le grand frère qui m'a قدام تاع الكومباس. عندنا une garde de sol أكبر برشا. وبعد هذه عندنا un 3 litres 6 V6. Il développe 284 chevaux. ونحسوا le changement que ce soit في البيسانس ولا في الكوب حتى في الجاباري وميم زاد في اللومينوزيتي وفي الاسباس à l'intérieur. وعندنا كيف كيما الكومباس le blocage نتاع les 4 roues motrices. وعندنا les modes de conduite qui dépendent كيما قلنا de la surface. اما عندنا le 4-wheel drive low اللي هو يبرمي de bloquer la boîte à vitesse في البروميير rapport وخلينا ميم سي ننزلوا برشا على الاكسيليراتور وحتى كان يطلع ريجيم برشا ما تفوتش البوات تاع البروميير rapport. Donc on y زاد on remarque un excellent amortissement de داكزات ولا الحفر. ميم سي نشوفوا الكهرباء تطلع ونشوفوا اللي من البعد نحسوا اللي فما ان شانجمون دو نيفو كبير. نشوفوا عجالي تهبط عجالي تطلع mais من الداخل on sent pas grand chose. On peut profiter du confort حتى في des zones كيما هكا. On sent vraiment que le cadre est très agile et très habile في les zones كيما هكا. Même si تظهر c'est un SUV luxueux ou c'est un SUV de ville, mais c'est un véhicule très habile في des zones كيما هكا. Et quelle que soit la surface, نجمو نسوقو sans appuyer trop sur l'accélérateur من غير ما نهزو الكهرباء باش تعمل un effort كبير. Donc بالحق نحسوا اللي الكهرباء ما عندها حتى قلق في انها تمشي en conduite off-road والا باش تطلع دي بونت avec un angle كاسح شويه ولا باش تهبط زاده avec son système de descente en côte. فما حاجه تنجم تظهر simple yes mais qui est très efficace. البلانش اللي فوق التابلو de bord elle est très bien pensée على خاطر توا par exemple ضربه فينا الشمس اما l'instrumentation elle est très claire et très visible. توا خرجنا على الكياس باش نجربوا الجراند شيروكي sur route. توا قاعدين نمشيو في une conduite plus ou moins économique معناها très confortable mais il suffit d'appuyer sur l'accélérateur. نشوفوا اللي البواطة تجاوب rapidement, moteur زاد يجاوب rapidement. Donc ici on a un downshift وفي ça نطلعوا en régime. Donc on ressent la réactivité نتاع l'excellente boîte ZF8. On ressent زاد la réactivité نتاع le V6 3 litres 6 essence. Donc voilà نحسوا déjà la montée en régime ونحسوا الكهرباء ولات تجاوب خير. Il faut savoir qu'il ne suffit pas de puissance de couple la kahawa خاطر في puissance كيما هذه on a besoin d'un bon freinage. وفي الجراند شيروكي on sent que le freinage il est bien dimensionné, il est très efficace même avec le poids اللي عندها. نحسوا vraiment les directions تاع الجراند شيروكي هايله برشا, elle est très précise كيما في les virages هذوما. On peut garder une trajectoire صحيحه. Bien sûr, faut pas faire des excès de vitesse في des virages معناها قويين برشا mais en respectant les limitations de vitesse ou en essayant de prendre des virages un peu serrés, نلقاو les directions تبع بالكدا. Donc c'est une direction très précise, surtout pour un SUV معناها بالجاباري هذا. والكراسي نتاع الجراند شيروكي اللي هما électriques à mémoire, ils offrent un très bon maintien, surtout في les virages وقتها وين نحسوا بالحق اللي الكراسي يشدوا بالكدا. الجراند شيروكي جديد procure une position de conduite très élevée, digne d'un SUV بالجاباري هذا. On a un sentiment de sécurité في الجراند شيروكي. فما un aspect rassurant. توا النهار بدا يتيح donc l'éclairage البعد بدا ينقص شويه mais باقي الكهرباء elle est bien éclairée خاطر عندنا une surface vitrée كبيره برشا وسورتو بالتوا اوفرون بانوراميك اللي هو
يخلي برشا ضوء يدخل وسط الكلابيتاكل. وعندنا un rétroviseur central هنا anti éblouissement qui est très efficace. يعني que ce soit ورانا الشمس ولا حتى في الليل كي ورانا عبد حاطط بلان فار ولا حاجه ça réduit الضوء يخلي لا ريفليكسيون معناها ما تجهرناش. وعندنا لو سيستيم دانفو ديفيرتيسمون يو كونيكت اللي هو معروف توا parmi les meilleurs systèmes d'info divertissement في العالم اللي هو très réactif et très facile d'utilisation. نلقاو فيه اندرويد اوتو ابل كار بلاي plusieurs informations على الكهرباء. عندنا زاد plusieurs options de connectivité كيما l'auxiliaire bluetooth ou prise USB و via l'écran tactile de 8 pouces 4 نجمو نتحكموا في كل شيء même la climatisation اللي هي d'ailleurs فيها les commandes de l'auto. Bon, enfin عباد يقول لك علاش موجوده في الزوز. سي بيان دافوار لي توش لوطا باش كوم سا كي واحد يبدا يسوق ما يضيعش كونسونطراسيون على كياس وينجم ينزل على لي توش معناها بلو فاسيلمون من غير ما يقعد يغزل l'écran. Donc on ressent vraiment l'efficacité ou l'utilité de la suspension multibras. On peut faire des centaines de kilomètres من غير ما نحسوا بتعب بعد السوقان. Donc c'est vraiment une excellente routière. وهذاك اللي باهي توا في لا جام جيب اللي لا بوليفالونس اللي فما في لي موديل نتاعها اللي هما سي دي SUV اللي فيهم لي زيكيبمون اللي موجودين توا سور لو مارشي بريسك الكل اللي يخليو معناها هكذا بهذوما يكونوا اكسلونت اون فيل اما زاده اكسلونت في الكوندويت اوف رود. بيان سور ماهيش نتاع كوندويت اكستريم اون اوف رود بالطبيعه اللي يحب كوندويت اكستريم اوف رود فما الرانجلر. اما بالنسبه للعبد اللي هو يحب على كرهبه فاميليال روتيير وزاده ينجم يسوقها اون اوف رود فما كو سو سوا الكومباس ولا الرانجلر. بيان سور فما اون ديفيرونس في الجاباري فما اون ديفيرونس في البويسونس في الكوبل وفما زاد اون ديفيرونس في البري. الفيرسيون اللي جربناها اليوم نتاع الكومباس اللي بروبوزي في ايتالكار 165,000 دينار والجران شيروكي هذا اللي بروبوزي 329,000 دينار. مي لاسبي براتيك موجود في الزوز لا بوليفالونس موجوده في الزوز. دونك توا خرجنا بالكومباس على الكياس باش نجربوا لا كوندويت نتاعو سور روت نورمال. الكومباس فيه un 1.4 turbo essence, fait 170 chevaux, 250 Nm couple, couplé à une boîte automatique à 9 rapports. C'est une boîte ZF9, c'est une excellente boîte. Les boîtes ZF معروفين pour leur agrément de conduite. C'est des boîtes qui peuvent changer de rapport en 400 millisecondes, c'est très rapide, mais en même temps c'est des boîtes اللي هما تبديل نتاع الرابور نتاعهم très fluide. Donc ça permet d'avoir une conduite confortable. C'est vrai que l'1.4 اللي في الكهرباء هذه n'est pas trop bruyant. Mais حتى ريح معناها يحس ريح وكل شيء ما نحسوش في الكهرباء. Et on reproche ساعات à quelques SUV compacts la position de conduite اللي هي ساعات تبدا واطية شوية، mais هنا باهية بالكدا معناها عندنا une bonne hauteur. حاجة لوج عليها برشا العباد اللي هما يحبوا على les SUV compacts. Mis à part la bonne garde-sol اللي هي nous permet d'éviter ساعات quelques accidents, que ce soit معناها en conduite off-road ولا حتى en ville مع مادة ولا حاجة. C'est vrai que l'intérieur نتاع الكهرباء هذه il est un peu sombre, mais ما فماش un manque de luminosité في الكهرباء. La visibilité est excellente, les rétroviseurs sont bien dimensionnés. حتى ساعات نشوفوا في quelques SUV compacts des rétroviseurs اللي هما كاينهم نتاع compact qui sont pas vraiment proportionnels للتاي نتاع الكهرباء. Mais là, c'est vraiment excellent. On a bien sûr des rétroviseurs اللي هما فيهم l'inscription Jeep. Ou d'ailleurs, c'est pas la seule inscription qui rappelle la marque ولا le premier modèle اللي هو l'ULX. جيب ديما في كرهبهم يحطوا quelques inscriptions كيما هكاكا. مي عندنا زاده في الريتروفيزور ان افيرتيسور دونغل مور سي تري افيكاس يعاون برشا في السوقان. الانسترومونتاسيون ديجيتال اللي في الكومباس اللي اكسلونت. لافيشاج اللي فيها اللي دايوغ فيه بلوزيور مود واللي يعطينا بلوزيور انفورماسيون كيما باغ اكزومبل تمبيراتور نتاع الزيت، تمبيراتور نتاع الموتور ولا تمبيراتور نتاع الترانسميسيون. وزاد نلقاو حتى تمبيراتور امبيونت والبوسول اللي هي دايوغ سي لا ديفينيسيون دو كومباس. On a remarqué que ce soit توا وقت اللي طاح شويه نهار ولا حتى صباح وقت اللي تغرب فينا الشمس اللومينوزيتي نتاع الانسترومونتاسيون سيمي ديجيتال باهيه بالكدا. دونك اون بو تو فوار من غير حتى مشكله من غير ما نقعدوا هكا مركزين شويه ولا حاجه مع لافيشاج خاطر كي يبدا حاجه ماهيش كلير on peut perdre la concentration à KS ou ça peut être dangereux. Les commandes au volant, surtout celles du régulateur de vitesse, سهلوا برشا السوقان. donc on n'est pas obligé باش نحركوا يدينا ولا حاجه باش نتحكموا في الانفوتينمنت. donc كل شيء il est géré par les commandes اللي في الفولان surtout نتاع الكوموند فوكال ولا نتاع التليفون. Donc on espère que l'essai نتاع اليوم عجبكم و on vous dit à très bientôt في d'autres essais في automobile.tn.